নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ সফর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে পারদ চড়ছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি দুর্গাপুরে পা রেখেছেন। আর তার এই সফরকে কেন্দ্র করে বঙ্গ বিজেপির অন্দরেই তৈরি হয়েছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া, জল্পনা, উত্তেজনা আর কিছুটা সংশয়। বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে দলের সাংগঠনিক স্তরে মঞ্চ বিন্যাস ও নেতার অবস্থান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে এসেছে, যা কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। মোদী নিজেই চাঙ্গা করছেন কর্মীদের। তোরা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালোবাসা। জয় মা काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। विकसित बांग्ला बीजेपीर संकल्प। साथियों, हमें दुर्गापुर का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव वापस लाना है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में नया निवेश आए, लोग यहां उद्योग लगाने के लिए आगे आए, यहां के नौजवानों की शिक्षा और कौशल पर ज्यादा निवेश हो। लेकिन जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी, ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे। लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाही होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं,
कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। তবে এসব আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে দূরে সরিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই মরিয়া। রাজ্যের অপশাসন, দুর্নীতি এবং জনবিরোধী নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে জবাবদিহি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। তার অভিযোগ, বাংলার মানুষ সুশাসন চায়, কিন্তু তৃণমূল সরকার তা দিতে ব্যর্থ। তারা শুধু আত্মীয় পোষণ ও সিন্ডিকেট চালানো নিয়ে ব্যস্ত। এমনকি রাজ্য সরকার কিভাবে অপরাধ ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে সেই অভিযোগও তিনি তুলে ধরেছেন। লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল, ভোটের মাঠে প্রভাব ফেলার চেষ্টা, বঙ্গ সফরের আগে মোদির এই কৌশলী আক্রমণ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সফরকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল হিসেবে ধরা হচ্ছে। বাংলায় আসন সংখ্যা বাড়ানো বিজেপির কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ, আর সেই লড়াইয়ে কর্মীদের মনোবল বাড়ানো এবং জনমতকে প্রভাবিত করা, এই দুটোই মোদির এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক মহল বলছে, মোদি চাইছেন সভা থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বার্তা দিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে। যদিও তৃণমূল প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষকে ভোটের আগে নাটক বলে আখ্যা দিয়েছে। দলের এক মুখপাত্রের কথায়, যে সরকার ডাবল ইঞ্জিন চালিয়ে দেশের অর্থনীতি ডুবিয়েছে, তারা বাংলাকে কি শিখাবে? সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে বঙ্গ বিজেপির ভেতরের এই টানাপোড়েন, জনসভার প্রস্তুতি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদির আক্রমণ সবটাই এক জোরদার রাজনৈতিক যুদ্ধের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এখন দেখার, দুর্গাপুরের মঞ্চ থেকে মোদি ঠিক কি বার্তা দেন, আর তার প্রভাব কতটা পড়ে রাজ্যের ভোট ময়দানে। শান্তনু পুরকাইতের রিপোর্ট, জেলার বার্তা।